Ассалому алайкум. Ин мавзӯи чоруми мо мебошад. Мавзӯи ман Қосимов Абдунавӣ. Мавзӯи чоруми мо забони барномасозии C# ва системаи идоракунии манбаи маълумоти Microsoft Access бахшида шудааст. Нақшаи дарси мо чунин аст. Якум, албатта ки пайвасткунӣ забони C# бо Microsoft Access гуфта мегузарем. Баъдан оператори select. ҳангоми пайваст кардан истифода мекунем аз дохили забони C# оператори selectро, оператори insert, оператори update ва оператори delete-ро. Акнун пайвасткунии C# мо метавонем бо забони C# ба баъзе маълумотҳои гуногун ба монанди Oracle, MySQL, SQL Server муроҷиат кунем ва аз онҷо баъзе маълумотро истифода карда идора кунем. Бо воситаи C# идора намоем баъзе маълумотҳои гуногунро. Пайвасткунии C# бо баъзе маълумот мо бо якчанд роҳ вобаста аз баъзеи маълумот, вобаста аз системаи идоракунӣ ва ғайро якчанд роҳҳои пайвасткунӣ мавҷуд аст, ки мисол метавонем как объект агар диданӣ шавем мешавад, монанди объект бошад, метавонем инҷо фармонҳои гуногун connection, command, data reader, data update монанди SQL Server бошад, SQL connection, SQL command, SQL data reader ва SQL data adapter. OliDB бошад, OliDB connection, OliDB command ва ғайро. ODBC командҳои худро доро аст. Инҷа ба намуди зинаҳо тақсим шудани фармонҳоро доро мебошад. Чӣ хеле ки дар дарсҳои гузашта гуфта гузаштем, барои манбаи маълумот дар Microsoft Access типи маълумотҳои гуногун мавҷуд аст. Пайвастагии албатта ки манбаи маълумот мо дар забони Microsoft C# Visual C# мо бо пайвастагӣ бо Microsoft Access интерфейси зеринро сохтем, ки аз якто text box, list box ва 1, 2, 3, 4, 5, 6 батон иборат аст. ҳар як батон командаҳои худро доро мебошад. Аллакай шумо дидед ки значит 3 батони аввал вазифаи кор бо selectро иҷро мекунад. Албатта ки батони чорум insert, панҷум update ва шашум delete. Метавонем ба инҷо дархост ва ин лист, инҷа text box аст, инаш бошад объекти list box. Дар дарсҳои гузашта мо бо баъзе маълумоти дорухона, яъне ки ҷадвали доруҳо шинос шудем, сохтем ва маълумотҳои он шинос шудем ва бо забони дархостҳои SQL якчанд дархостҳо навистем ва маълумоти заруриро гирифтем. Мана ҷадвали намуди дору буд, ҷадвали фармоиш. Акнун бо воситаи забони C# мо ба ҳамин манбаи маълумоти дорухона дархост менависем, идора мекунем бо
воситаи забони C#. албатта ки бояд қайд кард ки пеш аз он ки мо манбаи маълумоти дар Microsoft Access бударо бо воситаи забони C# идора намоем, аввал албатта ки худи ҳамон манбаи маълумот бошад. хоб дар боло коди дар C# бояд мо бо калимаи ёрирасони калиди using библиотекаи зеринро бояд ҳамроҳ кард. system.data.olidb database, яъне ки ҳамин библиотекаро ҳамроҳ намоем. баъдан мо метавонем фармонҳои дигари ин кор бо баъзи данихро кор бо баъзи маълумотро истифода карда метавонем. баъдан public static string connection string эълон кардем, як тағрибанди string. баъд дар инҷо калимаи калид, баъд сатре ки барои пайваст намудани манбаи маълумот зарур мешавад, зарур аст навиштем. ана provider Microsoft Jet OLEDB 4.9, яъне ки версияи ҳамон пайвастагӣ ба баъзи маълумот 4.0 аст. data source, яъне ба data source манбаи маълумотро менависем ки файле ки дар Microsoft Access, баъза данихе ки дар Microsoft Access сохтагӣ ҳастем, аз они мо мешавад dorухона.mdb. варианти дуюми пайвастагӣ метавонем бо ин чиз, ман инро комментарий мегӯяд эзоҳ карда мондагӣ ҳастам, метавонем инро эзоҳ кунем, ин дуюм вариантро истифода кунем. connection string provider Microsoft ба ҷои Jet Base OLEDB версияш аз он дар компютери ман 12.0 истифода шудааст. data source равад манам private OLEDB connection my типаш OLEDB connection my connection эълон карда истодаем. акнун коди пайвасткунии C# бо Microsoft ва мо my connection new OLEDB connection лозим мешавад ки ман connection string ки бештар мо пути вайро дода будем, ба роҳ ба баъзи маълумот дода будем, ҳамонро пайваст мекунем, connection пайваст кунем ба манбаи маълумот ва пайвастагиро бояд кушоем. акнун бо воситаи query, яъне ки типаши string сатрӣ эълон карда истодаем, query дархости зарурии худро менависем. ана select name from доруҳо where id дору 2 бошад, яъне ки дархост навистем ки select name from доруҳо where idш, яъне id доруш 2 бошад. аз баъзи данихи дорухона номи доруро гир ки аз ҷадвали доруҳо агар idш 2 бошад. инҷа нависта шуда истодааст ки объекти OLEDB командро барои иҷрои дархост ба манбаи маълумот Microsoft Access месозем. акнун OLEDB командро месозем. command new OLEDB command мана команда query дархосте ки мо сохтем ва ба кадом баъзи маълумот пайваст шавад. my connection ки пештар дида будем барои пайвастшавӣ буд. дархостро иҷро карда натиҷаро ба текстбокс мебахшад. яъне мана текстбокс command.execute scalar.toString. ана ҳамин сатр дархости навиштаи моро иҷро мекунад, натиҷаашро ба текстбокси 1 мебахшад. хоб акнун дуюм дархост, ин пахши дуюм дархост аст ки тексти дархости мо чунин мешавад. мана string query select id дору
ما درخواست دیگری نوشته ایستادیم که این تگمه به دیگر تگمه داخل دارد. select id دارو نامش و id دارو نامش و اعضا از داروها سرتیرافکه کن نیمش درویش نامش. بعد همین درخواست نوشته همون رو چیکار کند؟ با OLEDB کماند نیو OLEDB کماند درخواست با پیوستگی با اکنون معلومات همین حاصل شده رو چیکار کنیم؟ درخواست با یک OLEDB data reader که переменна میسازیم، تیپی نمودی تغییربنده میسازیم که نام تغییربنده ریدر هست. نتیجه درخواست نوشتهمان رو command execute reader درخواست نوشته و کار انداخته به ریدر میبخشه. اکنون ما معلومات ها رو اکنون از تغییربنده گرفته با لیست باکس بخشیم. لیست باکس رو پیش از اون که بخشیم اول این لیست باکس المنت اداره کنی است که از نامش معلوم شده ایستاده است که لیست و باکس یعنی که راستگونجی هست که به نمود روی خط معلومات ها رو نشون میده. انا همون لیست باکس رو اول سطرهایش رو تا چکه کلیر میگه تازه میکنیم. بعد اون که لیست باکس رو تازه کردیم سطر نوبتی از درخواست نگاه کنید. نتیجه درخواست order by name یعنی که معلومات ها چند تا که باشد در درخواست پیشتره ID یک معلومات رو میبرد. در اینجا باشد همین در معلومات های در جدول بوده رو میبرد. فقط سه ستونش رو برمیگردد. ID دارو name اعضا با واسطه اپراتور سیکلی وایل ما همین ریدر معلوماتی که بر ریدر گرفت میخونیم تا اون دمه که ترو تیاد. این همین سطر معنی آن را دارد که اگر معلوماتی آن خالی ترو باشد با داخلی سیکل داخل میشد. من با قفس سیستمی شدیم و قفس سیستمی محکم کردیم. این معنای آن را دارد که همه سطرهای در داخل همین قفس سیستمی نوشته شده با اپراتور وایل داخل اپراتور سیکلی وایل داخل دارد. من ریدر دیده ایستادیم ترو باشد. این اپراتور سیکلی وایل در زبان برنامه‌نویسی سی شارپ معنای آن را دارد که معلومات تا اندامه همین سیکل دور میزند که اگر همین معلومات ترو باشد همین شرطی مونده شده ترو باشد همون شد. با لیست باکس سطرش همراه میکنیم. ریدر نولمش تو استرینگ باز تیپی سطری میگردونیم. اکنون ریدر نولمش این معنای در اینجا ستون یکم دویم سیوم یعنی که نولم ستون یکم دویم نولمش ID دارو پیلوس کمتر جای خالیگی گذار پیلوس ریدر یک نامشه بعد جای خالیگی گذار بعد اضافهشه بعدا یک جای آخرش به خالیگی گذار. محکم کردن OLEDB data reader یعنی که همین معلومات خونده ما رو چکن محکم کن. چیکار کن؟ محکم کن. برای چی؟ برای اینکه در حالتی اگر کشادگی ماند معلوم بعض دانش در پروسس ها بند می ایستد و این سببی از نو اگر همون فایل رو کشودنی شویم با ما خبری به روسی اشیبکه میگوید یعنی که حالتی فوق‌العاده رخ میدهد که همین فایل علاقه کشودگی است.
ва барои ҳамин мо файле ки коркарда истодем бояд маҳкам кунем. ва string оператори select сеюм дар ин ҷо сеюм запросе ки сеюм тугмае ки буд дар мо ин оператори select тугмаро пахш кунем ва мо аввал ҳатман ба текстбокси 1.txt-аш мо дархост нависем. Ягон намуди дархостро бояд нависем. Вақте ки мо дархостро навиштем, аз мо мегирад ба тағйирбандии query мебахшад. баъди он ки ба тағйирбандии query бахшид, типаш string аст, баъд командаи чӣ ки дар пештара гуфтем, командаи дархост кор мекунад, дархост мегирад ба перемени дархост команд мегирад ва ин командро натиҷаашро ба listbox-и 1.items.add мебахшад. ҳозир мо дархостҳои албатта бо оператори select шинос шудем. дар забони C# инчунин мо метавонем оператори insert-ро истифода кунем. Select ин интихоби маълумот буд, insert бошад ин дохил кардани маълумот ба базаи маълумот аст. мана ба ҷои query string мо на select-ро менависем, балки оператори insert-ро. Insert into бо синтаксиси оператори insert into мо дар дарсҳои гузашта шинос шудем. аммо дар ин ҷо бошад ба сифат дар дохили худи забони C# истифода шуда истодааст. мана insert into ҷадвали доруҳо ба сутуни номаш ба яъне дохил карда шавад ситрамон. як маълумоти ситрамон нав дохил мешавад. давоми кор монанди оператори select команд мегирад, тағйирбандии команд, баъд olidb команд дархост кор мекунад, он ҷадвале ки пайваст кардагӣ ҳастем, он ба базае ки хушк кардагӣ ҳастем, баъд иҷрои дархост ба Microsoft Access, command execute now query. ҳамин хел монанд оператори update кор мекунад. Update аз мо медонем ки ин тағйир додани маълумот аст. оператор барои тағйир додани маълумот мебошад. мана як дархости навиштагӣ ҳастем, update коргар, дар ҷадвали коргар set ҳамин ве селери, яъне ки мегӯяд коргара айдиш ҳамин хел вай кун, маошаша селери мешавад маошаша ҳамин хел кун, агар айдиш 5 бошад, маошаша ҳамин ба гардон. тай монанди вай хуш мекунем баъзе ба дархостро ба кор мебарем. ҳамин хел монанд бо оператори delete хел буд ки delete-ро менависем, дархостро delete номи мана агар ҳечи нанависем, ягон чиз нанависем, ин маънои онро дорад ки ҳама интихоби ҳамаи сутунҳо мебошад. ҳамаи сутунҳо аз ҷадвали коргар агар айдиш калон аз 6 бошад тоза кун. дар ҷадвали worker ҳамаи сутунҳоша агар айдиш калон аз 6 бошад тоза кун. давомаш бо ҳамахел монанд командаро мебахшем, баъд ҳамон команди бахшидагӣ мо ҳамин дархоста ба иҷрои дархост ба Microsoft Access, мана ин команда execute now query иҷрои дархост ба Microsoft Access мешавад. акнун ба таври вай амалӣ нишон медиҳам ки
چخیل همین چیز کن. من چخیله که گفتم در مایکروسافت ویژوال سی شارپ ما فرم زیرین رو ساختگی هستیم. فرم زیرین من از 1 2 3 4 5 6 باتن عبارت بوده. خب از یک تکست باکس و یک لیست باکس عبارت است. معلومات رو برنامه رو یک بار به کار سر میدهیم و نتیجه بعضی از کدهای نوشتهمان رو میبینیم. من اپراتور سلکت رو پخش میکنم یکمش رو. من یادمرین رو با ما برآورده استفاده است در تکست باکس یک. حاضر من به همین توگمه پخش همین توگمه یکم میگذارم و معلومات رو میبینم که چخیل و ما معلومات یادمرین رو دسترس کردم. این کد برنامه سی شارپ است. در بالا چخیلی که گفتم بالای کد همین زبان سی شارپ باید با کلمه یاری رسان یوزینگ باید بیبلیوتک زیرین رو پیوست کرد. برای کار با منبع معلومات اداره کردن منبع معلومات داروخانه یا مایکروسافت اکسس یا دیگر منبع معلومات ها. من در слайд چخیلی که نشان دادم وریانت یکمی پیوستگی، وریانت دوم پیوست کنید. اینا فهموندم این سطرها رو. من باتن یکم درخواست چخیلی که دیدیم string درخواست select name from داروها و id دارو دو باشد. یعنی که id دارو چی باشد؟ برابر دو باشد. ما با برآورده تک نشان. انا این درخواست نوشتگی ما id دارو از بعضی معلومات داروخانه رفته میبینیم که یادمرین است یا نیست. این پروژه من از همینجا به کار سر دادم و در پاپکه پروژه باید منبع معلومات باشد. اگر خواهیم که معلومات ما در دیگر جا باشد بعضی ما البته که نام خودی بعضی رو نمیدیم راهی همون رو می‌نویسیم در دیسک C یا دیسک D همون راهش باید در اینجا نوشتن. من این جایگیر است در همین بعضی معلومات داروخانه جایگیر است در پاپکی بین دیباگ پروژه ساخته شده. ما داروخانه میریم داروها من ID دارو یادمرین بوده است. من همین رو ما الکی دیدیم که همین چیز بود. اکنون توگمه دیگری این انتخابی وای بود. خب توگمه دیگریش معلومات توگمه دیگری معلومات ها رو از جدولی بگیرید. البته که یکم ID بود، دوم نام، سوم ازا. من همشه با این لیست باکس گرفت و آورده پرداخت. کدش رو من نشان دادم به شما. سومش باشد باید ما با اینجا درخواست نویسیم. select звездочка from داروها. البته که خطاگی داد ممکن که داروها و ما خطاگی دادی شده است که یا داروی خالی بود. اینجا جدول به نمود نامش با نام حرفای کلیدی آورده شده است. برای همین خطاگی داد که ما با حرفای باید نوشتیم. میگوید با حرفای لاتینی نوشتیم. حاضر اصلاح میکنیم. select звездочка from داروها.
ID як маълумотиша ба инҷо айдиша оварда нишон дод ки листбокс бор як маълумот дорад. Акнун оператори insert, update, delete низ ҳангоми пахш кардан кори худро иҷро мекунад. Insert into Citramon бояд як маълумот ба доруҳо номаш Citramon ҳамроҳ карда шавад. ҳозир мебинед. Insert як бор маълумотро рафта бинем ки бояд як маълумоти Citramon аллакай ҳамроҳ шуд ба баъзи маълумоти мо. вақте ки тугмаи Insertро пахш кардем як маълумоти нав ҳамроҳ карда шуд. ин буд оиди масъалаи идора кардани манбаи маълумот бо воситаи забони барномасозии C# маълумотҳое ки албатта дар Microsoft Access бошад. дар манбаи маълумоти чӣ бошад? Microsoft Access. ташаккур ба диққататон.